তো গাইস ভাইরাল বইটা লগে আমরা ঘুরতে আসেছি, সবাই চিনে পাচ্ছে নরবেট টিকা। নাম দিলি তোকে পিয়া সোনো মনো ধনো রে, নাম দিলি তোকে পিয়া সোনো মনো ধনো রে। তো গাইস আমরা রাজগড় से পাই গেলে রাজগড়ে নরবেট টিকা ঘর বেশি দূর নাই, যে দেখে পাচ্ছে মোরান 27 কিলোমিটার, ডিব্রুগড় 46, নারকটিয়া 30। তো এই এখন রাইট সাইড যাব নরবেট টিকা। নাম দিলি তোকে পিয়া সোনো মনো। तो सब मन के जोहर। आज रोमेन भाई आए मोर से मिले के लिए बहुत दूर से आए, मतलब हांदर के गांव से नेटवर्क नहीं पालन, ऊपर से डायरेक्ट हांदर घरे आजन। माने फोन करछे, फोन নাই লাগছে, नेटवर्क নাই पाए, बहुत भीतर रास्ता, तो खोजे खोजे आली यार। मौके भी बहुत खुशी लागत है जे कि मतलब प्लानिंग आगे से रहे, तो बाट मने तो बहुत इधर उधर मतलब होते रहे ना, तो खुद से बट आज फ्री होलन तो आले ना रो यहां से आरो घुरे जाबे कोन कोन दिखे ओटा बताबे बारो। ये घुरते ভিডিও লাস্টে বন থাকবে। আর यार वीडियो बहुत दिन से देखते रहे, ভাল লাগে, আর ভাল লাগা কারণে अपना घर से खोजे खोजे आइले यार, बिग फैन लगी ना। तो आज फाइनली आसे पाई गली, ভাল লাগলো। আর बहुत दिन से बोलते रहे जाबो जाबो, কিন্তু সময় নাই পাতে रहे। आज फ्री टाइम पाइले এটা কারণে আসে গেলি। ভিডিও লাস্টে বন থাকবে, আমরা একদিন ঘুরতে যাব, তো ভিডিওটা পুরা দেখাবো, আগে মিলবো। तो गाइस हानि फाइनली घुरे जाबे जे कि रोमेन दादा आए ने, तो यहां से आरो कहां देबे এদিকে অলপ ঘুরব, মানে ইয়ার লগে অলপ ঘুরব, বহুত দিন নাই আসেছি, তো এদিকে আসি सीधा बनाई लेबे, थोड़ा घुर लेबे। আমাদের অজয় ভাই কোনো বলবে নাকি, কোনো বলে দে কই আগে সর্দি হোক। তো আগুদে ঘুরতে হবে, ভিডিও লাস্ট তক বন্ধ থাকবে, আগে মিলবো। তো স্টার্ট কর ভাই ঘোরা। তো আমাদের নরবেট দা যে এখন বাইকটা আছে। हाय हेलो जोहार नमस्कार। तो हमरा এখন যাই ঘুরতে লে, তো টিপা में ভিডিওটা ফুল ভিডিও কালি আপলোড করব। ইউটিউব চ্যানেলটার নাম লাগে আরকা দিবেশ আসাম, সবাই সাপোর্ট করবে আর দেখবে ভিডিওটা। আর নরবেট টিকা के একটা চ্যানেল है नरवेट टिका बोले के यूट्यूबे है, थोड़ा सब्सक्राइब कर देबे, थोड़ा सपोर्ट के जरूरत है। जेने कि इंस्टाग्राम में बहुत वायरल हो जाए, इंस्टाग्राम नाम लगे नरवेट टिका, या तो सबाई चिने पाए। तो हमरा এখন যাব টিপাম ने, तो हानि এখন जाबे टिपाम घुरे के लिए जे कि ये मतलब थोड़ा मतलब नजरा के लुक गिला व्यूज गिला लेबो यारो, मतलब यहां से जाती है आरो फाइनली भाई से हंडा कर आयरन, थोड़ा आयु आके मुलाकात ले अच्छा लगले, मुके भी मिलছে। तो हानि यहां से जाबो। तो रावरे मन के जोहार, मुई तो तार उत्तम भाई। আজি এখন কোনো ভিডিও লেখন নাই আছি, আজি আমি রোজ ভিডিও লেখন আছি। আর রোজ ভিডিওটা মে আমি দুইজনকে রোজ করব, একটা হইছে নরবেট আর একটা হইছে রোমেন। ওদের মানে বহুত হেরি করছে, একটা নরবেট দুটো তো বেদেকে হেরি করতে হয়, আর ওদের দুইজনকে পুরো আজ ফাটাই দেব। ও দোকান আহে। तो गाइस हमरा টিঙ্কামা से पाई नरवेट और बेजी मायना यानी भाइरल बॉय। तो भाइरल बॉय के लोग पाई गले, आज ভাল লাগছে। টিপাম ঘুরতে যাচ্ছে, ওটা ভিডিও কালি আপলোড করব। আজি হিয়া से বিদায় ছি, जोहार।